बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो चार बोंगियां जो मैंने आपको बतानी और सरेआम पकड़ी भी गई हैं और अच्छी खासी टेंशन भी क्रिएट हो गई है उनसे मुतालिक बताने। एक तरफ तो वकूफ़े अरफात सर, हज का रुकन आज़म वो अदा हुआ जहां पाकिस्तानी ये दुआ मांग रहे, या अल्लाह पाकिस्तान पे मुश्किल की घड़ियों को ख़त्म कर, या अल्लाह अच्छे और नेक हुक्मरान ला, या अल्लाह ऐसे हुक्मरान पाकिस्तान में ला जो पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकें, या अल्लाह काबजीन से निजात दे, या अल्लाह मुखालफिन से निजात दे। ये तमाम चीज़ें, दुश्मनों से निजात दे, ये सब चीज़ें दुआएं मांग रहे हैं। और उस मौके पर मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है, ऑफिशियल सोशल मीडिया, और उसके हैंडलर हैं वो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह तूने हमारी सबसे बड़ी दुआ कबूल कर ली। 190 मिलियन पाउंड केस में कहीं जज का दिमाग तो नहीं चल गया, इंसाफ से फैसला तो नहीं कर दिया उसने। तेरा बड़ा शुक्रिया कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल नहीं हुई। चले 11 जून तक सुकून आ गया। लेकिन मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि जून के महीने में इंशाअल्लाह ताला ये फैसला इमरान खान साहब के हक में आना ही आना है। ठीक है, अब आ जाऊँ जरा उन बोंगियों के हवाले से। अब देखिए प्रायोरिटीज क्या है हमारी। प्रायोरिटी, हम कितने कुछ तमाशबीन किस्म के हैं, हम मुझे कोई समझ नहीं आती। और ये एक सर्टन माइंडसेट है जिसको जिस तरीके से लिया जा रहा है और उस तरीके से उसी पैरामीटर्स पर देखते हैं। चार बोंगियां, एक अलीमीन गंडापुर, 2 घंटे मुलाकात इमरान खान साहब से आज हुई है। उससे मुतालिक मैं आपको सबसे आखिर में उम्मीद करूंगा, लेकिन कुछ और बेचारे गंडापुर को भी नाअहल करने के लिए दरख्वास्त दायर हो गई। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले बोंगी नंबर 1 जी। आज जियो ने खबर चलाई जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्सक्लूसिव हमसे गुफ्तगू की है, और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, जिसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो शिमला मुआहदा है ना, वो दो ममालिक के दरमियान था, वो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला मुआहदा ख़त्म हो गया। इसमें ना कोई तीसरा फरीक इसमें कोई शरीक था, ना ही वर्ल्ड बैंक इसमें कोई गारंटर था। ये दो ममालिक के दरमियान था जी, जिसकी बिना पर अब ये शिमला मुआहदा ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहदा ख़त्म हुआ है। अब कंट्रोल लाइन नहीं है, अब सीज फायर लाइन है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि शिमला मुआहदा ना होने से कंट्रोल लाइन का अब जो सीज फायर लाइन है उसके अंदर कन्वर्ट हुई है। अब किसी भी वक्त ना, अब किसी भी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन जो है दोबारा से इन तमाम मामला को टेकअप कर सकता है। और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त, मैं कह रहा हूँ कि इतनी इतनी तगड़ी लाइनें आ गई बीच के अंदर। उन्होंने ये कह दिया जी। अच्छा, इसके साथ जाहिर बात है कुछ खास पंटर्स भी आ गए। उन्होंने कहा जी, और ये मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल्स थी, उन्होंने कहा शिमला मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दिया जी पाकिस्तान ने। और इसका मतलब है मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा पर आलमी तंजीमें एक्शन लेने का हक रखती हैं, हम कश्मीर फतह करके पाकिस्तान को दे देंगी। और जब शिमला मुआहदा खत्म हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल को तब्दील किया जा सकता है। अब चीन अब बराह रास्त कश्मीर में फरीक बन जाएगा। भारत के लिए बड़ी बुरी खबर है। ये बाकायदा जियो के साथ पूरा प्लान करके ये किया गया। थोड़ी देर बाद पता चला जनाब नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब जज्बाती हो गए हैं और बड़ा गलत उन्होंने कह दिया है। फ़ौरन वजारत खारजा एक्टिव हुई है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वजारत खारजा कहती है ख्वाजा आसिफ साहब जो अपने हिसाब से शिमला मुआहदा ख़त्म करके बैठे थे ना, उन्होंने कहा गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शिमला मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंटैक्ट है, 100% इंटैक्ट है, क्योंकि अभी तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात भी मौजूद नहीं है। वजारत खारजा के ज़राए ने बाकायदा इस खबर को किया था, नो फॉर्मल डिसीजन ऑन एब्रोगेशन ऑफ एनी बायलैटरल एग्रीमेंट विद इंडिया हैज सो फॉर बीन मेड। तो ख्वाजा आसिफ साहब ज़रा प्लीज़ ध्यान से चले। ये मैं एक बोंगी नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, और भी दीगर बोंगियाँ बताता हूँ जी। 9 मई की बोंगी बता दें जी, 9 मई की बोंगी बता दें। आपको पता है इनके पल्ले वल्ले है कुछ नहीं, सबूत वगैरह है कुछ नहीं, तो यही प्रोसिक्यूशन आके बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया भाई 90 दिन के अंदर आपने फैसला देना, ताकि भाई सजाएं दें। इसीलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुजवी तौर पर ही, फिलहाल तौर पर ही, आर्जी तौर पर कुछ लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा, जो कुछ भी है। कोई सबूत नहीं है जी। अगर सबूत होते हैं तो सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन बनाने में किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होता। रोज़ हम ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। आज क्या हुआ जी, एटीसी अदालत में रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत थी जी, जहां इमरान खान साहब खुद भी पेश थे। अडयाला जेल में यह समाअत हुई, तो अदालत ने ना सबूत के लिए ना एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सबा सत्तार को बुलाया और उन पर शदीद बरहम हुए। उन्होंने कहा आपने अदालती हुक्म के बावजूद 2 यूएसबीज देनी थी सबूतों की कि जीएचक्यू हमला केस में ये तमाम अफराद मुलविस हैं और इन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया है। अभी तक वो आपने यूएसबीज पेश नहीं की, और तलबी के बावजूद पेश ना होना वाज़े तौर पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। आपका तर्ज अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालकर फैसले में ताखीर के मुतरादिफ है। आपका अदालत पेश ना होना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। 11 जून को अदालत पेश होकर अदम हाजिरी की वजूहात बयान करें। क्यों ना आपके खिलाफ एटीए की दफा 37 के तहत कार्रवाई की जाए।
کیوں نہ آپ کے طرز عمل کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے کہ آپ نے ملک کی سب سے بڑی عدالت کی خلاف ورزی کی ہے. سر کچھ نہیں ہے پلے، یہ صرف ایک پریکٹس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بونگی نمبر 2 9 مئی کی ہوا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا جا رہا تھی. اس کے ساتھ جی پھر عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی. فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کے کچھ چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب کی طبیعت بھی صحیح تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، عید کے بعد ہر حالت میں تاریخ دینے جا رہا ہوں اور ہم یہ احتجاج کریں گے. جتنے بھی لوگ ہیں تمام کو میرا پیغام پہنچا دیا جائے، اور اس حکومت کو، اس فارم 47 والی حکومت کو ہم نہیں مانتے. یہ تمام میسج انہوں نے فیصل چودھری کے ساتھ کیا، اور باقی جو ڈیٹیل میسج ہے وہ رات کو ان کے آفیشیل پیج سے آئے گا، تو وہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب، جی ہاں، ان کے لیے پروٹوکول لگ گیا. اور جو پروٹوکول لگا نا، علی امین گنڈا پور صاحب جیل پہنچے سرکاری پروٹوکول میں، اور 2 گھنٹے تک علی امین گنڈا پور صاحب کی اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے، اور کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کی علی امین گنڈا پور صاحب. 2 گھنٹے ملاقات رہی ہے، اور جس کے حوالے سے جو پارٹی ذرائع بتاتے ہیں، ظاہری بات ہے ذرائع کی کنفرمیشن اصل تو علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ ملاقات ہیلو السلام علیکم عید مبارک تو کہنا نہیں ہے نا. ہاں سب کو چیز چاہیے تو مجھے بتائیے تو نہیں ہے نا. یہ پالیسیز لینی ہے، بہت سی چیزیں پالیسیز لینی ہے. ابھی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب کل موجود تھے، جس کی تصویر بھی بڑی شائع کی تھی. تو بہت سی چیزیں جو کلیئر ہے. تو اس میں مستقبل کی حکمت عملی اور معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں شاید علی امین گنڈا پور کچھ بتائے، اور مجھے نہیں لگتا کچھ بتائے، کیونکہ یہ کچھ میسیجنگ پیغام رسانی کے حوالے سے چیزیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مقتدرہ کی طرف سے یہ تمام چیزیں ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب پر عمران خان صاحب پورا ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک 2 گھنٹے کی ملاقات کا میں نے کو بتا دوں کہ یہاں یہ ملاقات ہوئی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ مستقبل کی اسٹریٹجی کے پی کے کو لے کے، اور اقتصادی بل، اور ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کانڈکٹ کو کیسے رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ انہوں نے اس بات کو لیا. جی اچھا، اب تو یہاں ہو گیا. اب آؤں ذرا میں 2 اور خبریں، میں بات آج چلی صرف اور صرف بونگیوں سے متعلق ہے، جو ایک کے بعد یہ لوگ بونگی لگائی جا رہے ہیں. مزید سنیں جی. عمران خان صاحب نے ایک ایکشن لیا آج اڈیالہ جیل سے. انہوں نے اسپیکر ایاز صادق، قومی اسمبلی کے اسپیکر، ان کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا. عمران خان صاحب نے تمام پارلیمنٹیرینز کو کہہ دیا کہ اسپیکر ایاز صادق کا بائیکاٹ کیجیے. عدم اعتماد نہیں، میں بائیکاٹ کی بات کروں، جس کے تحت عمران خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کے سرکاری دوروں پر پابندی لگا دی ہے. ہوتے ہیں نا پارلیمنٹیرینز کا دورہ جاتا تو اس میں ذرا اپوزیشن کو بیوبلائز کر دیا تھا. نو، نام جس کا دے گا ایاز صادق وہ جائے گا ہی نہیں جائے گا. پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جائے گا. اور سرکاری طور پر پابندی عائد کر دی گئی، کوئی رکن اسپیکر کے وفود میں نہ بیرون ملک جا سکے گا، اسپیکر کی جانب سے مدعو کردہ کسی تقریب میں شرکت نہیں کرے گا، اور کوئی پی ٹی آئی کا کارکن شرکت نہیں کرے گا. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بات تو ایک سامنے آئی جو انہوں نے پیغام دیا تھا. جی اچھا جی، اب آؤں ذرا ایک اور سٹیپ کی طرف جو لیا گیا ہے، اور وہ لیا گیا ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل. آپ کو پتا ہے اجازت دے دی سپریم کورٹ نے، اور اس کو چیلنج کیا ہے ایک شہری صاحب ہیں جنید رزاق صاحب، لیکن وکیل بڑے تگڑے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے درخواست دائر کی ہے سویلین کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے. وہ نظر ثانی والی درخواست ہے، وہ انہوں نے درخواست دی. اس میں کہا گیا کہ 7 مئی 2025 کا جو اکثریتی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، وہ آئین کی فراہم کردہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اکثریتی فیصلے میں سویلینز کی فوجی عدالت میں ٹرائل کی اجازت دی گئی، جو کہ آئین کے آرٹیکل 10A کے برخلاف ہے. آئینی بینچ نے ماضی کے عدالتی فیصلوں پر غلط انحصار کرتے ہوئے فیصلہ سنایا. نظر ثانی درخواست میں کہا گیا کہ فیصلے میں فریقین نے اٹارنی جنرل کے بیان کردہ 9 مئی واقعات کی تردید نہیں کی، حالانکہ ملزمان کا 9 مئی کو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہونا ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوا، اور ہر ملزم کے کیس کا فیصلہ ایک آزاد عدالت کے شواہد کی بنیاد پر کرنا ہے. جی ہاں، یہ چیلنج ہو گیا 9 مئی کا. باقاعدہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو علیحدہ ہوا ہے، ایک سویلین کی طرف سے، لیکن اس کے وکیل ظاہر سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ اس کو چیلنج کر کے عدالت کے اندر اب ذرا آپ کبھی معاملہ نپٹائیں گے. دوسرا آپ کو کہہ رہا ہے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کے لیے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو. تو عمر ایوب صاحب نے چیف الیکشن کمشنر 2 ممبران کی تعیناتی کے لیے نا اسپیکر کو پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی درخواست دی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ کس وقت اجلاس بلانا ہے، انہوں نے کہا ذرا ملتے ہیں، یہ نہیں بتایا تھا. 6 اراکین کے نام دیے گئے ہیں جی، جن میں سے قومی اسمبلی کے بھی لوگ ہیں اور جس میں سینٹ کے بھی لوگ ہیں. قومی اسمبلی سے اسد کیسر، بیرسٹر گوہر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، لطیف کھوسا، جبکہ سینٹ سے شبلی فراز، علامہ راجہ ناصر عباس کو
नामजद किया गया। इससे पहले दोपहर को वैसे ही कह चुके थे उमर अयूब साहब कि अगर हमारे सामने ये नाम आया काजी फाइज ईसा साहब का तो हम उसको बड़े बुरे तरीके से मुस्तरद करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो माजी में ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की तारीख के साथ जो किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात और उस मुलाकात से पहले की ज़रा कुछ खबर सुन ले जी, कहीं ना कहीं प्रेशर में तो डाल के रखना ही रखना। अली अमीन गंडापुर साहब की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नाअहल किया जाए। और बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से उन्होंने पिछले महीने खिताब किया था ना, लाहौर आए थे, उस वक्त उन्हें 5 करोड़ रुपये फंड देने का कहा था। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि उन्हें 5 करोड़ क्यों दिए हैं। दूसरी बार में जाकर ये दरख्वास्त देना, ये ऑफर देना, ये दरअसल रिश्वत देने के मुतरादिफ है। ये सूबाई काबीना ने किस तरह इस फंड की मंजूरी दी है। तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इधर से थोड़ा ज़रा टाइट करने का। अली अमीन गंडापुर साहब को अब क्या टेंशन है, इमरान खान साहब ने कहा डट जाओ या हट जाओ, ही लीस्ट बॉदर है, निकाल दे तो सबसे ज़्यादा मज़ा है। हुकूमत को वाकई पता चल जाएगा वो जो यकजहती की फ़ज़ा कायम है ना, जिस तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमने देखा। और मेरे पास ये खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नोटिस लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने नोटिस लिया है कि किया क्या है आप लोगों ने असम्बली आल इलेक्शन में, तो काम तरीके से भी नहीं कर सके यार। यकजहती को फिर आप लोगों ने पारा पारा किया है, 7 जहाज गिरा के यकजहती ली थी, ये क्या हुआ? मेरे पास ये है क्या, मेरा ख्याल किस तरीके से वो सब कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल यहाँ ये नोटिस दिया गया है। दूसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और कमांडर फील्ड मार्शल साहब वो सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। अपनी भी डिस्टर्ब की है, सऊदी वलीयत की भी डिस्टर्ब की है, मुझे तो यही लगता है। मोहम्मद बिन सलमान से दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से जद्दा वो पहुँच गए जी, और 5 और 6 जून का दौरा है, सऊदी अरब में गुजारेंगे, ईद वो सऊदी अरब में गुजारेंगे, और वली है शादा मोहम्मद सलमान के दरमियान खसूसी उनकी मुलाकात भी होगी। माबैन तजारत, सरमायाकारी और इंडिया पाकिस्तान जंग में जिन्होंने किरदार अदा किया है उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा। आप समझते हैं ऐसे ही है? मैं नहीं समझता ये ऐसे ही है, मैं नहीं समझता ऐसे ही। तो बहरहाल चीज़ें पता चलेंगी और मैं इसके अंदर बहुत सी एंगलिंग ले सकता हूँ, लेकिन बहरहाल कम से कम मुबारकबाद देने के लिए ईद का दिन का चुनाव, ना आपका हज है ना आपने उम्रा करना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये गैर मामूली उनकी दावत पर बुलाया गया, सऊदी वली अहद की दावत पर बुलाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। चीज़ें निकल के सामने आएंगी। मुलाकात पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह करें जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।